Praise the Lord, dear brothers and sisters. Yes, once again it is a very joyful day where we can worship the Lord on the Lord's day. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි, සැබවින්ම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. අද ප්‍රීතිමත් දවසක්. අපිට මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ දවසේ ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙන නිසා. ஆம் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைக்கு ஒரு சந்தோஷமான நாள். இந்த கர்த்தருடைய நாளில் நாங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்க ஏதுமாயிருக்கின்றபடியினால். And let us remember what the Lord Jesus Christ promised to us in the Gospel of Matthew. අපි මතක් කරගමු යේසුස් වහන්සේ අපට පොරොන්දු වුණු දේ මතෙව් සුභාරංචි පොතේ. மத்தேயு சுவிசேஷ புத்தகத்தில் இயேசுவானவர் எங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் நினைவு கூர்ந்து கொள்வோம். He said, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් දෙදෙනෙක් හෝ තිදෙනෙක් රැස්ව සිටිනවාද එම ස්ථානයේ උන්වහන්සේ වැඩ සිටිනවායි කියා. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා, இயேசுவானவர் சொன்னார், 2 பேர் அல்லது 3 பேர் அவருடைய நாமத்தில் ஒன்று கூடும் பொழுது அவர்கள் மத்தியில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமாய் இருப்பார் என்று. So today we are in our own homes, gathered as individuals and families. අද අපි අපේ නිවස්වල තනි තනි වශයෙන් පවුල් වශයෙන් අපි රැස්ව සිටිනවා. இன்றைக்கு நாங்கள் எங்களுடைய வீடுகளில் நாங்கள் தனிமைப்பட்டவர்களாகவும் குடும்பங்களாகவும் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கிறோம். And the Lord Jesus has promised this with us. යේසුස් වහන්සේ පොරොන්දු වුණු ආකාරයට අප සමග ඉන්නවා. යේසුවානவர் வாக்கு பண்ணபடியே எங்களோடு இருக்கிறார். So we can with much assurance worship the Lord this morning and remember him at the breaking of bread. ඒ නිසා මේ උදෑසන ඉතා සහතිකකමක් ඇතුව, දැඩි සහතිකකමක් ඇතුව අපිට දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරන්නටත් இயேசுஸ் වහන්සේව රොටි කැඩීමෙන් සිහි කරන්නටත් පුළුවන්කම තිබෙනවා. அதனால் ஒரு நிச்சயத்தோடு தேவனை ஆராதிக்கவும் இயேசுவானவரை அப்பம் பிக்குதலின் மூலமாக நினைவு கூறுவதற்கும் எங்களால் முடியும். So we are going to sing to the Lord and we are going to sing from the redemption hymnal number 25. Redemption hymnal number 25. අපි දැන් ගීතිකාවක් ගායනා කරන්නට යනවා. සිංහල ගීතිකා පොතේ අංක 4. கீதிகா அங்க 4 நாங்கள் ஒரு பாடலை பாட போகிறோம். நான்காவது பாடல் Redemption hymnal number 25. Holy, holy, merciful and
Let us pray. O Lord, our loving Heavenly Father, yes, Lord, we thank Thee this morning, for Thou art a thrice holy God. The whole heavenly host falls down before Thee and worships Thee, saying, Holy, 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 Lord God Almighty. Lord, we thank Thee that this morning, on this Lord's Day, that as Thy children, purchased and redeemed by the precious blood of the Lord Jesus, that we also can fall down at Thy holy presence and worship Thee. For Thou art a holy God who is worthy to receive our praise and our worship. Lord, we were sinners at one time, heading towards a lost eternity in hellfire. Lord, we thank Thee that the Word of God says that in that while we were yet sinners, Christ died for the ungodly. Yes, Lord Jesus, because Thou didst shed Thy precious blood, because Thou didst redeem us through Thy precious blood, because Thou didst pay the penalty of our sin and forgave us for all our sins and iniquities. Lord, though we were unholy, yet Lord, now having been cleansed by the sprinkling of the precious blood of the Lamb, the Lord Jesus, we have access into Thy holy presence. Lord, we thank Thee that with much assurance and boldness we can come into Thy presence, all because of what the Lord Jesus Christ has accomplished on our behalf. Lord, it is not of us, Lord, no merit in us, no good in us, no worthiness in us, but it is totally all what Thou hast done on behalf of each one of us. So Lord, this morning with much gratitude and worship in our heart, we draw nigh unto Thee, because Thou art the Lord who alone is the true and living God. Lord, there is none else. There is none beside Thee. There is none like Thee. There is no one else who is worthy to receive our praise and worship. Lord, this morning, as we, from our different places of stay, Lord, as we worship Thee and remember Thee in the breaking of bread and listen to Thy word, Lord, we pray that Thou would minister to us. Thank Thee, Lord, for the precious promise that Thou art in our midst. Though physically we may be apart and far away from each other, yet, Lord, we thank Thee that in Thy holy presence we are united in our spirits and we can worship the Lord in truth and in spirit. So, Lord, encourage us this morning. Minister to us this morning, that we may all be enriched and edified and encouraged in Thy holy presence. We give ourselves to Thee and pray for Thy blessing over our lives. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. For this morning's meditation of God's Word to encourage our hearts to worship the Lord, we are going to consider a brief passage from the Gospel of John chapter 10. මේ උදෑසන අපව නමස්කාරයට ධෛර්යමත් කරන පිණිස යොහන් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් අපි කොටසක් බලා ගන්නට යනවා. இன்று காலை நாங்கள் தேவனை ஆராதிக்க எங்களை தைரியப்படுத்திக் கொள்ளும் முகமாக யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நாங்கள் ஒரு பகுதியை கவனித்துக் கொள்ளப் போகிறோம். John chapter 10 is known as the chapter of the Good Shepherd, that speaks to us of the Good Shepherd. යොහන් 10 වෙනි පරිච්ඡේදය හඳුන්වන්නේ යහපත් එඬේරාණන් ගැන කතා කරන්නා වූ පරිච්ඡේදය හැටියටයි. யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் நல்ல மேய்ப்பனை குறித்து கூறும் அதிகாரமாக கணக்கெடுக்கப்படுகிறது. And this morning, in order to encourage our hearts to worship the Lord, I want to bring before you 3 aspects of the Good Shepherd,
in our life. අද උදෑසන ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කරන පිණිස අපව ධෛර්යමත් කරන පිණිස යහපත් එඬේරාණන් ගැන කරුණු තුනක් ඔබ හමුවේ තබන්නට කැමතියි. இன்று காலை ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்காக நல்ல மெய்ப்பன் என்ற காரியத்தை குறித்து 3 காரியங்களை உங்கள் முன் வைக்க விரும்புகிறேன். And the first one is taken from John chapter 10 and verse 3. පළවෙනි එක යොහාන් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ තිබෙනවා. John chapter 10 and verse 3. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. ඔහුට දොරටුපාලයා දොර හරි බැටළුවෝ ඔහුගේ හඬ අසති. ඔහු තමාගේම බැටළුවන්ගේ නම් කියා අඬගසා උන් පිටතට ගෙන යයි. வாசலை காக்கிறவன் அவனுக்கு திறக்கிறான், ஆடுகளும் அவன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது. அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு அவைகளை வெளியே நடத்தி கொண்டு போகிறான். The first aspect of the good shepherd is we are owned by the shepherd. මේ යහපත් එඬේරාණන් ගැන පළවෙනි කාරණාව තමයි යහපත් එඬේරාණන් විසින් අපව ஐத்தி කරගෙන තිබෙනවා. இந்த நல்ல மெய்ப்பனை குறித்ததான முதலாவது காரியம்தான் இந்த நல்ல மெய்ப்பன் எங்களை தனக்கு சொந்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். And I'm going to give 3 sub points for that. ඒකට තව අනුකරණු තුනක් දෙන්නට යනවා. அதற்கு இன்னும் ஒரு மூன்று காரியங்களை கூற விரும்புகிறேன். Firstly, he has laid down his life. පළමු කොට උන්වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතය අප උදෙසා දී තිබෙනවා. முதலாவதாக அவருடைய ஜீவியத்தை எங்களுக்காக கொடுத்திருக்கிறார். And that is found in chapter 10 verses 11 and 15. ඒක 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදේ සහ 15 වෙනි පදේ අපිට සඳහන් වෙනවා. I am reading it only in English. Kindly follow it in your Bibles. මම මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණක් කියවනවා. කරුණාකර ඔබගේ භාෂාවෙන් බලා ගන්න. நான் ஆங்கிலத்தில் மாத்திரம் வாசிக்கின்றேன், உங்களுடைய மொழிகளில் பார்த்துக் கொள்ளவும். Verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. So, in order to own us, the good shepherd has laid down his life for us. එහෙනම් අපව අයිති කර ගන්නා පිණිස මේ යහපත් එඬේරාණන් තමන්ගේ ජීවිතය අප උදෙසා දී තිබෙනවා. அப்படி என்றால் எங்களை சொந்தமாக்கி கொள்வதற்காக இந்த நல்ல மேய்ப்பன் தன்னுடைய ஜீவியத்தை எங்களுக்காக கொடுத்திருக்கிறார். Acts chapter 20 and verse 28 we find that he shed his own blood and purchased us. ක්‍රියා 20:28 කියනවා උන්වහන්සේගේම රුධිරය උන්වහන්සේ වැය කරලා අපව මිලදී ගත්තයි කියලා. அப்போஸ்தலர் 20:28 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய இரத்தத்தையே விலை கிரயமாய் கொடுத்து அவர் எங்களை விலை கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறார் என்று. That is how we have become his own. ඒ විදිහට තමයි අපි උන්වහන්සේට අයිති වෙලා තිබෙන්නේ. அப்படிதான் நாங்கள் அவருக்கு சொந்தமாகி இருக்கிறோம். So this morning, dear brothers and sisters, let us thank the good shepherd, for we have been owned by that good shepherd. එනම් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිය, මේ උදෑසන අපි ඒ යහපත් එඬේරාණන්ට ස්තුතිවන්ත වෙමු. උන්වහන්සේ අපව අයිති කරගෙන තිබෙනවා. இன்று காலை நாங்கள் அந்த நல்ல மெய்ப்பனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். அவர் எங்களை சொந்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். By laying down his life, උන්වහන්සේගේ ජීවිතය අප උදෙසා පූජා කරමින් அவருடைய ජීවිතத்தை எங்களுக்காக கொடுப்பதின் மூலம். And not only that, he also leads us. ඒ විතරක් නෙවෙයි, උන්වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වනවා. அது மாத்திரமல்ல, அவர் எங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறவராய் இருக்கிறார். Look at verse 3. තුන්වෙනි පදේ බලන්න, மூன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள். He calleth his own sheep by name and leadeth them out. උන්වහන්සේ තමන්ගේ බැටළුවන්ව නම් කියා අඬගසා ඔවුන්ව පිටතට ගෙන යනවා.
மகப்பெண்வனோ தன்னுடைய ஆடுகளை பெயர் சொல்லி அழைத்து அவர்களை வெளியே கொண்டு செல்லுகிறார். Our good shepherd has owned us and now he leads us. අපේ යහපත් එඬේරානම් අපව අයිති කරගෙන දැන් අපට මඟ පෙන්වනවා. எங்களுடைய நல்ல மேய்ப்பன் எங்களை சொந்தமாக்கிக் கொண்டு எங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறார். In Psalm 23 verse 3 it says that he leadeth us in the ways of righteousness. ගීතාවලිය 23:3 කියනවා ධර්මිෂ්ඨකමේ මාවත්වල උන්වහන්සේ අපට මඟ පෙන්වනවායි කියලා. சங்கீதம் 23:3 கூறப்படுகிறது எங்களை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார். That is the ministry of the good shepherd. ඒක තමයි යහපත් එඬේරාණන්ගේ සේවය, நல்ல மேய்ப்பனுடைய ஊழியம். And also the third thing about his ownership is he looks after us. He labors for us. තුන්වෙනි කාරණාව මේ යහපත් එඬේරාණන් අපව අයිති කර ගැනීම සම්බන්ධව උන්වහන්සේ අප ගැන සලකනවා, අප ගැන ක්‍රියා කරනවා. மூன்றாவது காரியம் எங்களை சொந்தமாக்கிக் கொண்டதன் மூலம் அவர் எங்களை குறித்து கரிசனையாய் இருக்கிறார், எங்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறார், உதவி செய்கிறார். Look at verse 13. He says the hireling doesn't care for the sheep. බලන්න 13 වෙනි පදේ කියනවා කුලීකාරයා බැටළුවන් ගැන සලකන්නේ නැහැයි කියලා. 13ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கூலிக்காரன் இந்த ஆடுகளை குறித்து கரிசனை கொள்ள மாட்டான் என்று. But our good shepherd who owns us cares for us. නමුත් අපේ යහපත් එඬේරාණන් අපව අයිති කරගෙන ඉන්න එඬේරාණන් අප ගැන සලකනවා. எங்களை சொந்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிற மேய்ப்பன், நல்ல மேய்ப்பன் எங்களை குறித்து கரிசனையாய் இருக்கிறார். 1 Peter 5:7, பலவெனி பேதுருஸ் 5:7, 1 பேதுரு 5:7. So firstly we can worship the good shepherd because he owns us. පළවෙනිවම අපිට යහපත් එඬේරාණන්ට নমස්කාර කරන්නට පුළුවන් උන්වහන්සේ අපව අයිති කරගෙන තිබෙන නිසා. முதலாவதாக நல்ல மேய்ப்பன் எங்களை சொந்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறபடியினால் நாங்கள் அவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம், அவரை ஆராதிக்கலாம். Secondly, தேவனுவ இரண்டாவதாக he also we are known by the good shepherd. Not only we are owned but we are known by the good shepherd. පළවෙනිම උන්වහන්සේ අපව අයිති කරගෙන තිබෙනවා විතරක් නෙවෙයි, දෙවනුව උන්වහන්සේ අපව හඳුන්වනවා, අපව අඳුරනවා. முதலாவதாக அவர் எங்களை சொந்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் மாத்திரமல்ல, இரண்டாவதாக அவர் எங்களை அறிந்திருக்கிறார். Look at John chapter 10 verse 14. யோவான் 10:14, யோவான் 10:14. I am the good shepherd and know my sheep. මම යහපත් එඬේරා මාගේ බැටළුවන් අඳුනති. நான் நல்ல மேய்ப்பன், என் ஆடுகளை அறிந்திருக்கிறேன். Yes, today we can worship our good shepherd because he knows each one of us. අද අපිට අපේ යහපත් එඬේරාණන්ට নমස්කාර කරන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ අප හැම කෙනෙක්වම අඳුරනවා. இன்று எங்களுடைய நல்ல மேய்ப்பனுக்கு நாங்கள் ஆராதனை செலுத்தலாம். அவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அறிந்திருக்கிறார். Let me give you 3 things. He knows our name. உன்வහන්සේ අපේ නම දන්නවා. முதலாவது அவர் எங்களுடைய பெயரை அறிந்திருக்கிறார். Verse 3 tells us he calleth his own by name. තුන්වෙනි පදේ කියනවා නම කියා තම බැටළුවන්ට කතා කරනවායි කියලා. மூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பெயர் சொல்லி தன்னுடைய ஆடுகளை அழைக்கிறார் என்று. He knows us by our name. අපේ නමින් අපිව අඳුරනවා. எங்களுடைய பெயரால் அவர் எங்களை அறிந்திருக்கிறார். And secondly, he knows our need. දෙවනුව උන්වහන්සේ අපේ අවශ්‍යතාවයන් දන්නවා. இரண்டாவதாக அவர் எங்களுடைய தேவைகளை சந்தித்து இருக்கிறார், அறிந்திருக்கிறார். Look at verses 3 and 9. තුන්වෙනி පදයක් 9වෙනි පදයක් බලන්න. 3ஆம் 9ஆம் வசனங்களை பாருங்கள். He leads his sheep out and takes them to where there is waters, pastures. උන්වහන්සේ තමන්ගේ බැටළුවන්ව පිටතට දමලා ඔවුන්ව ගොදුරු තියෙන තැන්වලට ගොදුරු බිම් වලට ගෙන යනවා. அவர் தன்னுடைய ஆடுகளை வெளியே போட்டு அவர்களை புல்லண்டைகளை மேய்ப்பதற்கு கொண்டு செல்லுகிறார். Dear brothers and sisters,
It is almost 1 month since this lockdown. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි, දැන් මේ රට අප නගර වැසි மாசයකට ළඟයි. எங்களுடைய நாடு, எங்களுடைய நாங்கள் இருக்கும் இடங்கள் மூடப்பட்டு இப்பொழுது 1 மாத காலமாகிறது. See how the Lord has provided and met your need. බලන්න ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට සපයා දීලා ඔබගේ අවශ්‍යතාවය උන්වහන්සේ ඉටු කරලා දීලා තියෙන ආකාරය பாருங்கள். ஆண்டவர் உங்களுடைய தேவைகளை சந்தித்து இருக்கிற விதத்தை குறித்து. Of course we wouldn't have had everything, but yet the Lord met our needs. අපිට හැම දෙයක්ම නොතිබෙන්නට ඇති. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අපේ අවශ්‍යතාවයන් සපයා දුන්නා. எல்லாமே இருந்திருக்காது, ஆனால் தேவன் எங்களுடைய தேவைகளை சந்தித்தார். So he knows our need. உன்வහන්සේ අපේ අවශ්‍යතාවය දන්නා. அவருக்கு எங்களுடைய தேவை அறிந்திருக்கிறார். And thirdly, he also knows our nature, who we are. තුන්වෙනුව උන්වහන්සේ අපේ ස්වභාවය දන්නවා. අපි කවුරුන්ද කියලා දන්නවා. மூன்றாவதாக அவர் எங்களுடைய சுபாவத்தை அறிந்திருக்கிறார். நாங்கள் யார் என்று அறிந்திருக்கிறார். See verse 4. බලන්න 4 වෙනි පදේ 4ාம் වசனத்தை பாருங்கள். He goes before us because he knows that we will go astray. උන්වහන්සේ අප ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා. මොකද උන්වහන්සේ දන්නවා අපි නොමග යන අය කියලා. நாங்கள் வழி தப்பி போறவர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறபடியினால் அவர் எங்களுக்கு முன்னே செல்லுகிறார். That is how the good shepherd has known us. මේ යහපත් එඬේරා අපව දැන සිටින්නේ එහෙමයි. இந்த நல்ல மேய்ப்பன் எங்களை அறிந்திருக்கிறது அப்படித்தான். He knows our name. උන්වහන්සේ අපේ නම දන්නවා. அவர் எங்களுடைய பெயரை அறிந்திருக்கிறார். He knows our need. උන්වහන්සේ අපේ අවශ්‍යතාවය දැන සිටිනවා. அவர் எங்களுடைய தேவைகளை அறிந்திருக்கிறார். He knows our nature. උන්වහන්සේ අපේ ස්වභාවය දැන සිටිනවා. எங்களுடைய சுபாவத்தை அறிந்திருக்கிறார். And thirdly and finally, he also is the one who has borne us. තුන්වෙනුව උන්වහන්සේ තමයි අපව දරා සිටින්නා වූ උසුලන්නා වූ තැනන් වහන්සේ. மூன்றாவதாக அவர்தான் எங்களை தாங்கிக் கொள்ளுகிறவராயிருக்கிறார். Here we find in John chapter 10 verses 28 and 29 that we are in the Lord's hands, in the hands of the good shepherd and the Father's hand. 28 29 පදවල අපි දකිනවා අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ හස්තයේ ඉන්නවා. යහපත් එඬේරාණන්ගේ හස්තයේ ඉන්නවා. பியானன் வහන්සේගේ ஹஸ்தයේ ඉන්නවා. 28 29 வசனங்களில் நாங்கள் காண்கின்றோம், நாங்கள் நல்ல மேய்ப்பனுடைய கைகளில் காணப்படுகிறோம், பிதாவினுடைய கைகளில் காணப்படுகிறோம். So can I remind you the three things? නැවත ඔබට මතක් කරලා දෙන්නද කරුණු තුන? மீண்டுமாக உங்களுக்கு நினைவூட்டட்டா மூன்று காரியங்கள். We are owned by the shepherd. එඬේරාණන් විසින් අපව අයිති කරගෙන තිබෙනවා. மேய்ப்பனால் நாங்கள் சொந்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Secondly, we are known by the shepherd. දෙවනුව එඬේරාණන් අපව දන්නවා, අපව අඳුනනවා. இரண்டாவதாக மேய்ப்பனங்களை அறிந்திருக்கிறார். And thirdly, we are born by the shepherd. තුන්වෙනුව එඬේරාණන් අපව දරා සිටිනවා, උසුලනවා. மூன்றாவதாக மேய்ப்பன் எங்களை தாங்குகிறார், எங்களை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். And let me give you three things about that. ඒ ගැන කරුණු තුනක් දීලා මම අවසන් කරන්නම්. He has given us eternal life. We have eternal security in him, and also we have eternal victory in him. උන්වහන්සේ අපට සදාකාල ජීවනයේ දීලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ අපට සදාකාල ආරක්ෂාව දීලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ අපට சதாகால ஜெயகிரகணை දීලා තිබෙනවා. அவர் எங்களுக்கு நித்திய வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறார், நித்திய வாழ்வு, நித்திய ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். அவர் நித்திய பாதுகாப்பை கொடுத்திருக்கிறார்.
நித்திய ஜெயத்தை கொடுத்திருக்கிறார். So this morning, let us worship this good shepherd. ඒ නිසා මේ උදෑසන මේ යහපත් එඬේරාණන්ට අපි நமස්கார කරමු. அதனால் இன்று காலை நாங்கள் நல்ல மேய்ப்பனுக்கு ආරාධනය செய்வோம். Let us sing about the shepherd. අපි දැන් එඬේරාණන් ගැන ගායනා කරමු. நாங்கள் மேய்ப்பனை குறித்து பாடுவோம். Redemption hymnal 486. Redemption hymnal 486. සිංහලෙන් අංක 38. தமிழில் 38வது பாடல். 486 Redemption hymnal, The Lord is my shepherd. සිංහලෙන් අංක 38. தமிழில் 38வது பாடல். Yes, dear brothers and sisters, now we have a short time to worship the Lord wherever you are, in your place, in your home. You can now worship the Lord individually and as families. Oh, ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, දැන් ඔබට නමස්කාර කරන්නටයි කාලය. ඔබ සිටින ස්ථානයේ ඔබේ නිවසේ ඔබට තනි තනියෙන් ඔබගේ පවුල් වශයෙන් ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න. ஆம் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இப்பொழுது ஆராதனை செலுத்தும் நேரம். நீங்கள் இருக்கும் இடங்களில் நீங்கள் தனித்தனியாக குடும்பங்களாக ஆண்டவரை ஆராதியுங்கள்.
ස්වර්ගීක මහෝත්තම දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේට නමස්කාර වේවා. ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ අපගේ ස්වාමින් වන අපගේ යහපත් එළේදානන් වන ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ පාමුල වැඳ වැටි නමස්කාර කරනවා. දෙවි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ නම් ඒ විශ්වාසවන්ත වූ ඒ පුදුම යහපත් ඉන්දියානන් වහන්සේය. සියල්ලම පරිපූර්ණ ලෙස නිම කෙරුවා වූ තනන් වහන්සේ. ඒ වගේම මගේ ජීවිතයේ ස්වාමීනි සියල්ල සැලසුම් කර මට අද මේ තිබෙන ඊ타ත්ම ආශිර්වාදමත් අවස්ථාවට එළවෙන්න පුළුවන්කම දුන් නිසා ස්තුති වේවා. පව් කමාව ලැබ සදාකාල ජීවනය ලැබ දේව දරුකම ලැබ ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය අත්දකිමින් නියත සහතිකකමක් ඇතුව මේ ලෝකෙහි ජීවත් වෙන්නට හැකියාව දී තිබේ. ජීවමාන සර්ව බලධාරී වූ දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කිරීමේ හැකියාව, සේවය කිරීමේ හැකියාව මට ලබා දුන්සේක. මේ එකක්වත් ලබන්නට මම වටින්නෙක් නොවේ. පෞකාරයෙක්, නිරේට ගමන් කළ යුතු කෙනෙක්. ඒත් සදා කාලයටම ඔබ වහන්සේ මාව බේරාගත්සේක. මට මහත් වූ ප්‍රීතිමත් වූ සදාකාලික අනාගතයක් ලබා දුන්සේක. මේ සියල්ල සිහි කරනවා ස්වාමීනි. මේ වර්තමාන කාලයේ ස්වාමීනි මාගේ විවිධ අදහස් සැලසුම් බලාපොරොත්තු ඒ හැම දෙයක්ම ස්වාමීනි තිබියදී ඔබ වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ඉටුවෙන්න සලස්වා තිබෙන නිසා ස්තුති වේවා. ස්වාමීනි සියල්ලට වඩා ඔබ වහන්සේගේ අභිප්‍රාය විශාලයි. ඒ නිසා වැඳ නමස්කාර කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කරනවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ බොහෝ ලංව සිටින්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේ ඉන්දියානන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. ප්‍රශංසා නමස්කාර වේවා. ගලෝන්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. Dear brothers and sisters, now we are going to remember the Lord in the breaking of bread. Priya Sahodara Sahodrini, අපි රොටි කැඩීමෙන් ස්වාමින් වහන්සේව සිහි කරන්නටයි යන්නේ. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, அப்பம் பிக்குதலின் மூலமாக நாங்கள் ஆண்டவரை நினைவு கூறப் போகிறோம். We request of you to be prepared now to break bread with some bread and some juice. අපි දැන් ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා රොටි කැඩීමට සූදානම් වෙන්න. රොටි සහ යම් යුෂ වර්ගයක් ඔබ சூதானம் கர தபா கන්න. நாங்கள் இப்பொழுது அப்பம் பிக்குதலுக்கு ஆயத்தமாகுவோம். நீங்கள் அப்பத்தையும் பாத்திரத்தையும் நீங்கள் ஆயத்த பண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். As we come to the table of the Lord, we are encouraged to partake in a worthy manner. අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසේ වෙතට ළඟා වෙද්දී අපව ධෛර්යමත් කරනවා සුදුසු ආකාරයෙන් සහභාගී වෙන්නට. நாங்கள் கர்த்தருடைய மேசைக்கு வரும் பொழுது, பந்திக்கு வரும் பொழுது நாங்கள் தகுந்த விதத்தில் அதில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று எங்களுக்கு தைரியம் கொடுக்கப்படுகிறது. How can you partake in a worthy manner? ඔබ කොහොමද සුදුසු ආකාරයට සහභාගී වන්නේ? நீங்கள் எப்படி தகுந்த விதத்தில் பங்கு கொள்ளலாம்? Firstly, you need to be saved. You need to know the Lord Jesus as your Lord and Savior. Only then this table will be meaningful to you and you can partake in a worthy manner. පළමු කොට ඔබ ගැලවීම ලබා සිටින්නට ඕනි. යේසුස් වහන්සේව ඔබගේ පුද්ගලික ගැලවුම් කාර්යයන්න් ලෙස හඳුනාගෙන සිටින්නට ඕනි. එවිට තමයි සුදුසු ආකාරයෙන් ඔබට මේ මේසයට සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒක අර්ථවත් වෙන්නේ. முதலாவதாக நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை
இரட்சகராக அறிந்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் இரட்சிப்பை பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்பொழுது தான் தகுந்த விதத்தில் நீங்கள் இந்த பந்தியில் பங்கு கொள்ளலாம். இது உங்களுக்கு ஒரு அர்த்தமான ஒரு காரியமாக, அர்த்தமுள்ள காரியமாக காணப்பட வேண்டும். So examine your heart and life and see whether you can truly say, sincerely say that the Lord Jesus has forgiven you all your sin and has come into your heart and has become your Savior and Lord. ඒ නිසා ඔබගේ හදවත් සෝදිසි කරලා බලන්න. ඔබට සැබවින්ම නිහතමානීව කියන්න පුළුවන්. යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ සියලු පාප වලට සමා වෙලා ඔබගේ ගැලවුම් කාර්යයන් ලෙස ඔබගේ හදවත තුලට ඔබ පිළිගෙන තිබෙනවාද කියා. அதனால் நீங்கள் நேர்மையாக நீங்கள் உங்களை சோதித்து அறிந்து உங்களால் சொல்ல முடியுமா என்று பாருங்கள். ஆண்டவராகிய இயேசு உங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து இரட்சகராக உங்களுடைய இதயத்திற்குள் இருக்கிறார் என்று. And secondly, if you want to partake in a worthy manner, you should also live a sanctified life. දෙවනුව ඔබ සුදුසු ලෙස සහභාගී වෙන්නට ඕනේ නම් පවිත්‍ර පිරිසිදු විශුද්ධ කරනු ලැබුවා වූ ජීවිතයක් ගත කරන්නට ඕනේ. நீங்கள் இந்த பந்தியில் தகுந்த விதத்தில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்றால் பரிசுத்தமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் நடப்பிக்க வேண்டும். You should receive forgiveness from the Lord Jesus afresh, examining your life, asking for fresh forgiveness. You must partake. That is why the word of God tells us to examine ourselves. එනිසා අපේ පාප ගැන පසුතැවිලි වෙලා අලුතින් සමාව ලබාගෙන මේ දේව වචනේ කියන අපව සෝදිසි කරගන්නට ඕනේ කියලා. සෝදිසි කරගෙන සමාව ලබාගෙන අපි සහභාගී විය යුතුයි. එතකොට තමයි සුදුසු ලෙස සහභාගී වෙන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. இரண்டாவதாக நாங்கள் எங்களை சோதித்து அறிந்து, வேதத்தில் சொல்லுது சோதித்து அறிந்து பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று. சோதித்து அறிந்து பாவங்களை அறிக்கையிட்டு நாங்கள் மன்னிப்பை மீண்டுமாக பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் பங்கு கொள்ள வேண்டும். And also we need to have a right relationship with one another. Only then we can partake in a worthy manner. ඒ විතරක් නෙවෙයි, තුන්වෙනුව අපි එකිනෙකා සමග හරි සම්බන්ධතාවයකින් යුතුව සිටින්නට ඕනේ. එවිට තමයි අපිට සුදුසු ආකාරයෙන් සහභාගී වෙන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. நாங்கள் ஒருவரை ஒருவரோடு ஒரு நல்ல தொடர்புடையவர்களாக காணப்பட வேண்டும். அப்பொழுது தான் எங்களுக்கு தகுந்த விதத்தில் பங்கு கொள்ள முடியும். So in the presence of the Lord, examine your life and see whether you are in a position where you can worthily partake at the Lord's table. ඒ නිසා ඔබ දැන් ඔබගේ හදවත ජීවිතය සෝදිසි කරලා බලන්න. ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසයට සහභාගී වෙන්නට පුළුවන් වූ ආකාරයේ සුදුසු තත්වයක ඔබ සිටිනවාද කියලා. கர்த்தருடைய பந்தியில் பங்கு கொள்ளக்கூடிய தகுந்த விதத்தில் நீங்கள் காணப்படுகிறீர்களா என்று நீங்கள் உங்களை சோதித்து அறியுங்கள். This opportunity is given to you to put things right. Examine, put things right and partake in a worthy manner. මේ අවස්ථාව ඔබට දෙනු ලබන්නේ ඔබව සෝදිසි කරගෙන කාරණු කාරණා නිවැරදි කරගෙන සුදුසු ලෙස සහභාගී වෙන්නයි. இந்த தருணம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. உங்களை சோதித்து அறிந்து காரியங்களை சரிப்படுத்திக் கொண்டு தகுந்த விதத்தில் பங்கு கொள்ளுகிறது. Heavenly Father, we thank Thee, Lord, for these emblems of bread and wine, Lord, which speaks to us of the broken body and the shed blood of the Lord Jesus. We thank Thee, Lord, that the Lord Jesus allowed His body to be broken and His blood to be shed for the remission of our sins. Lord, we thank Thee that we can remember this supreme sacrifice in this manner. Lord, this morning as we partake at Thy table, we pray that Thou would help us to examine our lives and to partake in a worthy manner. Lord, we pray that Thou would help us to truly appreciate and, Lord, to truly be grateful for that which has been accomplished on our behalf on the cross of Calvary.
Lord, though we are physically apart from each other, yet Lord, we thank Thee. By partaking of the bread and wine, we can show our oneness with the Lord Jesus and our oneness with one another. Lord, we pray that Thou would bless these emblems and accept our thanksgiving. In Jesus' precious name, Amen. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He brake it, and said, Take, eat, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. After the same manner also He took the cup, when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come. Therefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. මම නුබලාට බාර දුන් දේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබීමි. එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානත් දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටුවන අලුත් ගිවිසුමය. යම් පමණ වර නුඹලා මෙයින් බොන්නහුද එපමණ වර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි කීසේක. මක් නිසාද නුඹලා යම් පමණ වරක් මේ රොටි කන්නහුද කුසලාණයෙන් බොන්නහුද එපමණ වරක් ස්වාමින් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නහුය. එහෙයින් නුසුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොහොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ කුසලාණයෙන් බොන්නා වූ කවරෙකු නමුත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශරීරය ගැනත් ලේ ගැනත් වර්ධකාරයෙක් වන්නේය. නමුත් එක එක්කෙනා තම තමාම සෝදිසි කොට ඒ රොටි කෑවාවේ ඒ කුසලාණයෙන් බීවාවේ. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில், கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்த படியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாயிருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இப்படி இருக்க, எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ, அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான். இந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். Yes, now you may partake of the bread and the wine. Then ඔබ ඒ රොටි සහ මිදුෂ වලට සහභාගී වන්න. இப்பொழுது நீங்கள் அப்பத்திலும் பாத்திரத்திலும் பங்கு கொள்ளலாம்.
ප්‍රේමවන්ත දෙවි පියාණනි, අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා මේ උදෑසන යේසුස් වහන්සේව සිහි කරන්ටත් උන්වහන්සේට নমස්කාර කරන්ටත් අපට ලැබුණු මේ අනගි අවස්ථාව ගැන. ස්වාමීනි, අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා යේසුස් වහන්සේ තුල අපට තිබෙනා වූ ඒකත්වයත් සහභාගීකමත් ගැන. අපි ශරීරයෙන් එකිනෙකාට වෙන්ව ඈත්ව සිටින නමුත් ආත්මයෙන් ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛේ අපට එක්සිත වෙන්නටත්, ඔබ වහන්සේට নমස්කාර කරන්නටත්, ඔබ වහන්සේව සිහි කරන්නටත්, ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් අපව ධෛර්යමත් කරගන්නටත් අපට ලැබෙන මේ අවස්ථාව ගැන ස්තුති වේවා. ස්වාමීනි, අපි ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ වහන්සේම අපට ආශිර්වාද කළ මැනව. ඔබ වහන්සේගේ සියලු යහපත්කම් ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතයම අප උදෙසා පූජා කර තිබෙනවා. ස්වාමීනි, ඒ ගැන අපි ඔබ වහන්සේට බොහෝ සෙයින් নমස්කාර කරනවා, ප්‍රශංසා කරනවා. පසුගිය සතිය පුරා ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටමින්, අපව ආරක්ෂා කරමින්, අපට ආශිර්වාද කරමින්, අපට සපයා දෙමින්, අපට පිහිට වෙමින්, යහපත් බැටළු එඬේරාණන් ලෙස ඔබ වහන්සේ අපට සේවය කර තිබෙන නිසා ස්තුති වේවා. ඒ ගැන කෘතඥ වෙන්නට අපට පිහිට වුණ මැනව. ස්වාමීනි, දැන් අපි ඔබ වහන්සේගේ හස්තවලට බාර වෙනවා. අපි යාඥා කරනවා ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සියලු දෙනා ගැන මේ ලංකාව පුරා විසිර සිටින්නා වූද, ලොව වටා විසිර සිටින්නා වූ අදහිලිවන්ත දරුවන් සමග සිටිය මැනව. ඔවුන් සිටින ස්ථානයේ ඔබ වහන්සේ ඔවුන්ට ආශිර්වාද කර, ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් පෝෂණය කර, ඔවුන්ව ධෛර්යමත් කර, ආත්මිකව පිබිදෙව්ව මැනව කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ස්වාමීනි, අපේ নমස්කාරයේ කොටසක් ලෙස අපිට ඔබ වහන්සේට අපේ පඬුරු දෙන්නටත් පුළුවන්කම තිබෙන නිසා ස්තුති වේවා. ස්වාමීනි, පරිත්‍යාගශීලීව ඔබ වහන්සේට පූජා කරන්නට අපට පිහිට වුණ මැනව. ස්වාමීනි, අපට ඒක වෙන්කර තබා ගන්නට ඔබ වහන්සේ අපට පිහිට වුණ මැනව. අපි දැන් ඔබ වහන්සේගේ හස්තවලට බාර වෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් අපට කතා කරමින් අද දවසේ ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් අපට සේවය කළ මැනව කියා ඉල්ලා සිටිමින් ඔබ වහන්සේගේ හස්තවලට බාර වෙන්නේ ගැලවුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. Praise the Lord. Dear brothers and sisters, seem to be now seeing the light at the end of the tunnel. Priya Sahodara Sahodariyani, අපි දැන් බින්ගේ කෙළවර යම් ආලෝකයක් දකිමින් සිටිනවා වගේ. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த இருளான குகையின் ஒரு தொங்கலில் நாங்கள் இப்பொழுது வெளிச்சத்தை காணுபவர்களாக காணப்படுகிறோம். There is hope of this lockdown being lifted gradually. දැන් මේ අප එක තැනකට සීමා කර තිබීම දැන් නිදහස් කරන්නට ටික ටික යන බව තමයි අපට පෙනෙන්නේ. நாங்கள் ஒரு இடத்தில் அடைக்கப்பட்டு இருக்கும் இந்த காரியம் இப்போது கிரமமாக குறைவடைய போகிறது, எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறது என்பது தான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. Yes, dear brothers and sisters, I think the tunnel itself was not that dark for us, God's people. Oh, අපි ඒ උමග හෝ බින්ගය ඇතුලේ හිටියත් අපිට එපමණ අඳුරක් තිබුණේ නැහැ ඇදහිලිවන්තයෝ හැටියට. ஆம் பிரியமானவர்களே, விசுவாசிகளாக அந்த குகைக்குள் எங்களுக்கு இருளாய் காணப்படவில்லை. I am sure that all of us had a wonderful experience of being together as a family. And sometimes if you are the only believer in the family, but still you had the fellowship of the Lord. ඉතින් අපට මට හොඳටම විශ්වාසයි. අපේ පවුලේ උදවියත් එක්ක අපිට එක්ව සිටින්නට ස්වාමින් වහන්සේ අපූර්ව අත්දැකීමක් ලබා දුන්නා. සමහර විට පවුලේ ඉන්න එකම ඇදහිලිවන්තයා ඔබ වුණත්
ස්වාමින් වහන්සේගේ සහභාගිකම ඔබට තිබුණා. நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். குடும்பங்களாக எங்களுக்கு ஒன்றாக காணப்பட இந்த தருணம் நன்மையாய் இருந்தது. சில நேரம் நீங்கள் ஒரு தனியான விசுவாசியாய் உங்களுடைய குடும்பத்தில் காணப்பட்டாலும் ஆண்டவரோடு நல்ல ஒரு ஐக்கிய நேரத்தை செலவழிக்க உங்களால் கூடுமாய் இருந்தது. Dear brothers and sisters, though the timetable and the circumstance would gradually now change, we would like to remind you, exhort you to continue in the chain of prayer for the next coming week as well. Then අපගේ දිනචරියාව සහ ඒ කාල සටහන දවසක් ඇතුලේ සිදුවෙන දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දැන් මේ නිදහස ලැබීමත් එක්ක. ඒ වුණාට අපි ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබට හැකි අයුරින් යාඥා දම්වැල දිගටම පවත්වාගෙන යන්න කියලා. சகோதர சகோதரிகளே, வரும் நாட்களில் எங்களுடைய கால அட்டவணை, ஒரு நாளில் நாங்கள் செய்யும் காரியங்கள், நேரங்கள் வேறுபடலாம். ஆனாலும் நாங்கள் உங்களை தைரியப்படுத்துகிறோம். இந்த வருகிற கிழமைக்குள்ளும் அந்த ஜெப சங்கிலியில் அதே விதத்தில் நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக தரித்திருக்கும்படியாக. So remember, for one more week until next Sunday, we will continue our chain of prayer. එනම් මතක තබා ගන්න අපි දවස් 7ක් අපගේ යාඥා ධම්මවල දිගටම අපි කරගෙන යනවා. அப்படி என்றால் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இன்னும் ஒரு கிழமை நாங்கள் ஜெப சங்கிலியை தொடர போகிறோம். And the morning Bible study, which was online every day at 9 o'clock in the morning, will continue as we have been doing. The curfew is expected to be lifted by Wednesday in our area, but still we will continue to have the morning Bible study at 9 o'clock. We are continuing with the book of Revelation. මේ නිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, අපි එළිදරව් පොතේ අපි කරගෙන ගියා වූ එම බයිබල් අධ්‍යයනය දිනපතාම උදේ 9ට මේ සතිය තුලදීත් අපි කරගෙන යනවා. ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා බදාදා ඉඳලා. ඒ වුණත් අපි උදේ 9ට මේ බයිබල් අධ්‍යයනය දිගටම අපි කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. சகோதர சகோதரிகளே, புதன்கிழமை காலையிலிருந்து இந்த ஊரடங்கு சட்டம் ஓரளவு எடுக்கப்படுகிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்த போதிலும் நாங்கள் தினந்தோறும் வைக்கும் அந்த வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தின் வேத படிப்பை நாங்கள் காலை 9 மணிக்கு இந்த கிழமையும் தொடருவோம். We thank God that we were able to have what you call a virtual Sunday school or a Sunday school online or distant Sunday school. ඉතින් අද අපිට පුළුවන් වුණා ඉරිදා පාසලක් පවත්වන්න. ඒක අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වුණු සජීවී ලෙස පැවැත්වුණු ඉරිදා පාසලක්. நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றைய தினத்தில் எங்களுக்கு இன்டர்நெட் மூலமாக ஞாயிறு பாடசாலையை நடத்துவதற்கு கிருபை கிடைத்ததற்காக. Most probably we will have the Sunday school again next Sunday at 9 o'clock in the morning, once again online. බොහෝදුරට ඉඩ තිබෙන්නේ ඊළඟ ඉරිදත් අපි ඒ විදිහටම උදේ 9ට ඉරිදා පාසල අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සජීවී ලෙස විකාශනය කරනවා. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை 9 மணிக்கு நாங்கள் இன்டர்நெட் மூலமாக நேரடி ஒளிபரப்பு, இந்த ஞாயிறு பாடசாலையை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்வதற்கு எத்தனிக்கிறோம். And the worship service, God willing, will be still online next Sunday as well. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි නමස්කාර මෙහෙයත් ඒ විදිහටම ඊළඟ ඉරිදා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපට පවත්වන්නට සිදු වෙයි. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஆராதனை நாங்கள் இன்டர்நெட் மூலமாக நேரடி ஒளிபரப்பு செய்வோம். Today we are adding one more meeting to our online schedule. That is, this afternoon at 1:30 we'll be having a time for young people. So we invite all the youth of our assembly to please join in. We will have live streaming of a short discussion of the Word of God
online as young people's meeting at 1:30. අපි දැන් මේ අපි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන මෙහෙයන් වලට අපි තව එකක් එකතු කරනවා අද දවල් 1:00ට අප තරුණ අයට රැස්වීමක් පැවැත්වෙනවා. ඒකත් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ Facebook එක හරහා ඊටම කෙටි බයිබල් සාකච්ඡාවක් අපි පවත්වනවා තරුණ අය සඳහා. කරුණාකර අප සභාවේ තරුණ තරුණියන් මේට එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා දවල් 1:00ට. இன்று நாங்கள் இன்னும் ஒரு கூட்டத்தை இன்டர்நெட் மூலமாக ஒளிபரப்பு செய்ய போகிறோம். அப்படி என்றால் இன்றைக்கு பகல் 1:30 மணிக்கு வாலிபர்களுக்கான ஒரு கூட்டத்தை நாங்கள் 1:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பு செய்வோம். தயவு செய்து எங்களுடைய சபையில் காணப்படும் வாலிபர்களை 1:30 மணிக்கு எங்களோடு ஒன்று சேர்த்து கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஒரு குறுகிய வேத படிப்போடு ஒரு கூட்டத்தை நாங்கள் நடத்துவோம். There's another special announcement. Dear brothers and sisters, we would like to, as the time goes by towards the next weekend, to have a special gospel outreach work online, a concert of gospel songs and gospel preaching online. So we have to wait and see how much of freedom we will have to do this, but we are praying and hoping either on Saturday or Sunday afternoon to have a outreach gospel program online with the participation of our young brothers and sisters. So please pray regarding that, and we will as early as possible let you know the time and the day, and you can invite others to watch this program. තවත් විශේෂ රැස්වීමක් අපි පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂ වැඩසටහනක්. එනම් සුභාරංචි වැඩසටහනක්. ඒක සුභාරංචි ප්‍රසංගයක් කියන්නත් පුළුවන්. අප සභාවේ තරුණ සහෝදර සහෝදරියන් එකතු කරගෙන අපිට මේ ඉදිරි දිනවල ලැබෙන නිදහසේ ප්‍රමාණයට අනුව අපි ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සති අන්තයේ දවසක. අපි ඔබ හැකි ඉක්මනින් ඔබට මේ වෙලාව දිනය දන්වන්නම්. නමුත් මේ ගැන යාඥා කරන්න ඔබට තව අයට මේක දැනුම් දීලා අලුත් අයට මේ සුභාරංචි මෙහෙයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ. வருகின்ற கிழமை நாங்கள் காரியங்கள் எந்த விதத்தில் நடைபெறும் என்பதை பார்த்து நாங்கள் சனிக்கிழமை அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு விசேட சுவிசேஷ ஒரு ஊழியத்தை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்ய இருக்கிறோம். எங்களுடைய சபையின் வாலிபர்களை சேர்த்து கொண்டு இதை செய்ய இருக்கிறோம். தயவு செய்து அதை குறித்து ஜெபம் செய்யுங்கள். நாங்கள் வாலிபர்களோடு இதை குறித்து கூடிய சீக்கிரம் நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு அதற்கான ஆயத்தங்களை செய்வோம். Now we are going to join in singing another song. අපි දැන් තවත් ගීතයක් ගායනා කරන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා එකතු වෙන්න කියලා. இன்னும் ஒரு பாடலை பாடுவதற்கு எங்களோடு ஒன்று சேருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். උතුම් ගී පොතේ අංක 83 number 83 උතුම් ගී song book අංක 83. உன்னத கீதங்கள் புத்தகத்தில் 83வது பாடல். Please sing, and while you sing we invite you to give your offerings to the Lord. Though you are at home, you are still able to offer unto the Lord. Consecrate your gift to the Lord and keep it separately. You may bring it at the earliest occasion. ඉතින් මෙම ගීතය ගායනා කරන අතරේ ඔබට නිදහස තිබෙනවා. ඔබ යම් ස්වාමීන් වහන්සේට පඳුරු කැපකොට ඒ පඳුරු වෙන් කර තබන්නට ඔබ නැවත සභාවට රැස්වන දවසේදී එය ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙන්න. இந்த பாடலை பாடும் நேரத்தில் உங்களுக்கு முடியும் உங்களுடைய காணிக்கைகளை ஆண்டவருக்காக அர்ப்பணிக்க அதை வேறுபடுத்தி எடுத்து வைத்து அதை சபைக்கு வரும் அடுத்த நாட்களில் நீங்கள் அதை கொண்டு வரலாம். ஆண்டவருக்கு அந்த காணிக்கையை நீங்கள் வேறுபடுத்தி வையுங்கள் தயவு செய்து.
මහදේ එනදා කෙලවර මෙම දිවියේ සකරට වෙත පිවිසේ හාලෙලූයා 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 මගේ දෙවිනේ හාලෙලූයා 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 මගේ දෙවිනේ දෙවිඳුනි ඔබමය මා කැඳ වූ යේසු නාමය එලි කර වූ දෙවිඳුනි ඔබමය මා කැඳ වූ යේසු නාමය එලි කර වූ ජීවේ සදාතම ඒ මහ ගැලවුම ජීවේ සදාතම මට හිමි කර දුන්නේ යේසුනි ඔබ මගේ මා ඔබගේ යේසුනි ඔබ මගේ මා ඔබගේ පනනල රැඳෙනා තුරු ජීවිතයේ ඔබටයි දෙවිනේ පැසසුම මහදේ එනදා කෙලවර මෙම දිවියේ සකරට වෙත පිවිසේ හාලෙලූයා 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 මගේ දෙවිනේ හාලෙලූයා 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 මගේ ඔබ සමගින් නැන ලාකුරුසේ වෙමි මා පවුදිවි යම වෙනසේ ඔබ සමගින් නැන ලාකුරුසේ වෙමි මා පවුදිවි යම වෙනසේ මා නොව ඔබමය මගේ ජීවිතයම මා නොව ඔබමය මගේ ජීවිතය ඔබ මා තුළ දුවතේ යේසුනි ඔබ මගේ මා ඔබගේ යේසුනි ඔබ මගේ මා ඔබගේ පනනල රැඳෙනා තුරු ජීවිතයේ ඔබටයි දෙවිනේ පැසසුම මහදේ එනදා කෙලවර මෙම දිවියේ සකරට වෙත පිවිසේ හාලෙලූයා 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 මගේ දෙවිනේ හාලෙලූයා 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 මගේ දෙවිනේ. Yes, dear brothers and sisters, with that beautiful song, we now come to the last section of our service, that is to study the Word of God. අපි දැන් මෙම ලස්සන අපූරු මිහිරි ගීතයත් සමග අපගේ දේව මෙහෙයෙහි අවසාන කොටසට අපි පිවිසෙනවා නම් දේව වචනය අධ්‍යයනය කිරීමට අපි දැන් සූදානම් වෙනවා.
ஆம் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, அந்த அருமையான பாடலுக்கு பின்பதாக நாங்கள் தேவனுடைய வசனத்தை தியானிப்பதன் காரியத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். During this time of this unprecedented situation, many believers and Christians in general talk about prophecy and end times. මෙම පෙර නොවුවරු ආකාරයේ මේ තත්වය යටතේ අදහිලිවන්තයන් සහ පොදුවේ ගත් කල කිතුණු අය අවසාන කාලය පිළිබඳව සහ අනාගත වාක්‍ය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරගෙන ඉන්නවා. இதற்கு முன்பதாக நடைபெறாத இந்த விதமான சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிற இந்த காலத்தில் விசுவாசிகளும் மற்றவர்களும் கூட தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்தும் கடைசி காலங்களை குறித்ததுமான காரியங்களை குறித்து உற்சாகமுள்ளவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். If you ask the question, are we in the tribulation time described by the Lord Jesus? My emphatic answer is no. ඔබ ප්‍රශ්නයක් මතු කළොත් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ විසින් කියූ මහා පීඩා කාලය හෝ පීඩා කාලය තුලද අපි මේ සිටින්නේ කියලා මා තරයේම කියා සිටිනවා නෑ කියලා. நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்டால் நாங்கள் காணப்படுவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் கூறப்பட்ட அந்த உபத்திரவ காலத்திலேயா மகா உபத்திரவ காலத்திலேயா என்று என்னுடைய நிச்சயமான பதில் இல்லை என்பதே. Today we are going to see Matthew chapter 24 and try to understand some details about prophecies mentioned in that passage. අද අපි මතෙව් 24 වෙනි පරිච්ඡේදය දෙස බලලා එහි අඩංගු වන්නා වූ අනාගත වාක්‍යය පිළිබඳව අපි වටහා ගන්න උත්සාහ කරනවා. இன்றைக்கு நாங்கள் மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்தை பார்த்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்து சில விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சிக்கிறோம். When the Lord Jesus was with the disciples on Mount Olives, the disciples wanted to show the great building, the beautiful building of the temple seen there down below. යේසුස් වහන්සේ තම ගෝලයන් සමග ඔලීව කන්දේ වැඩ සිටි කල මේ ගෝලයන්ට උවමනා කරලා තිබුණා යේසුස් වහන්සේට පෙන්වන්නට ඈතින් දුරින් පහත පෙනුණු දේව මාලිගාවේ අලංකාරය. இந்த சீஷர்கள் இயேசுவோடு மலையில் மேல் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு வேண்டியதா இருந்தது அங்கே கீழே இந்த அழகாக காணப்பட்ட தேவ ஆலயத்தை குறித்து இயேசுவுக்கு காண்பிப்பதற்கு. That in fact was the pride of the nation of Israel, that beautiful edifice, that building. මේ ඊශ්‍රායෙල් ජාතියේ ආඩම්බරය වෙලා තිබුණේ ඒ ගොඩනැගිල්ල. ඉතා අලංකාර ගොඩනැගිල්ලක්. இஸ்ரவேல் ஜாதியின் பாராட்டாய் இருந்தது இந்த அழகான கட்டிடமே. Let me read chapter 24 1 to 3. 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 3 දක්වා කියවනවා බලා ගන්න. 24ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் தொடக்கம் 3ஆம் வசனம் வரை வாசிக்கிறேன். தயவு செய்து கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? இயேசு தேவாலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகையில் அவருடைய சீஷர்கள் தேவாலயத்தின் கட்டடங்களை அவருக்கு காண்பிக்க அவரிடத்தில் வந்தார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, இவைகளை எல்லாம் பார்க்கிறீர்களே, இவ்விடத்தில் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு போகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். பின்பு அவர் ஒலிவ மலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து, இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள். යේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවෙන් නික්ම යන කල මාලිගාවේ ගොඩනැගිලි උන්වහන්සේට පෙන්වන පිණිස ගෝලයෝ උන්වහන්සේ ළඟට ආවෝය. නමුත් උන්වහන්සේ උන්ට උත්තර දෙමින්
මේ සියල්ල නුඹලාට පෙනෙනවා නොවේද? සැබවක් නුඹලාට කියමි. කඩා දමනු ලැබ ගලක් පිට ගලක් මෙහි ඉතුරු නොවන්නේ යයි කීසේක. උන්වහන්සේ ඔලිව කන්දේ වැඩහුන් කල ගෝලියෝ තනිව උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් ඒ දේ කොයි කලක සිද්ධ වන්නේද? ඔබ වහන්සේගේ ඊමටත් ලෝකාන්තිමටත් ලකුණු කිමෙක්දයි අපට කිව මැනවයි කීවෝය. Our Lord Jesus was just coming out of the temple having preached there. අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ දේවමාලිගාවේ දේශනා කරමින් ඉඳලා දැන් පිටතට පැමිණෙනවා. எங்களுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தேவாலயத்தில் பிரசங்கித்து இப்பொழுது வெளியே வந்திருக்கிறார். And the disciples were talking about the temple. ගෝලියෝ දේවමාලිගාව ගැන කතා කරනවා. சீஷர்கள் தேவாலயத்தை குறித்து பேசுகிறார்கள். Then the Lord Jesus is telling them something very startling, that this building will be broken down. No stone will remain on another. ඉතින් එවිට යේසුස් වහන්සේ පුදුම හිතන වචනයක් කියනවා, මේ ගොඩනැගිල්ල කඩා දමනවා ගලක් පිට ගලක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. அப்பொழுது இயேசுவானவர் ஒரு காரியத்தை கூறுகிறார், ஒரு கல்லின் மேல் கல்லிராதபடி இந்த கட்டிடம் இடிக்கப்படும் என்று. And it sounded highly improbable. There was no possibility of such a thing happening. මේ වගේ දෙයක් සිදු වෙන්නට කිසිම ඉඩක් ඔවුන්ට පෙනුනේ නැහැ. මේ වගේ දෙයක් සිදු වෙන්න ඉඩක් තිබුණේ නැහැ. இப்படி ஒரு காரியம் சம்பவிக்கவே முடியாது, இப்படியான காரியம் நடப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பமுமே இல்லை என்று தான் அவர்களுக்கு தோன்றியது. So as they now went to the Mount of Olives, now you can have a better vision of the temple. Then own ඔලිව කන්දට නැග්ගහම ඒ දේව මාලිගාව ඊටතර ලස්සනට පේනවා. இப்பொழுது ஒலிவ மலையில் ஏறி இருக்கும் பொழுது அந்த தேவாலயம் மிகவும் நன்றாக விளங்குகிறது. Disciples wanted to know something more about this strange thing, that highly improbable thing that the Lord Jesus had told. Then මේ ගෝලයන්ට අවශ්‍ය කරලා තිබුණා. මේ යේසුස් වහන්සේ කිව්වා වූ මේ දෙය, මේ සිදුවෙන්නටම බැහැයි කියලා හිතන දෙය ගැන තව විස්තර ටිකක් දැනගන්න. இது நடக்கவே முடியாது என்று நினைத்த இந்த காரியத்தை குறித்து சீஷர்கள் இன்னும் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள விரும்பினார்கள். They somehow connected this with the end times. ඕන් කොහොම නමුත් මේක මේ අවසන් කාලයටත් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. அவர்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இதை கடைசி காலங்களுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி இருந்தார்கள். Please look at the three questions they asked. කරුණාකර බලන්න ඕන අහපු ප්‍රශ්න තුන. அவர்கள் கேட்ட மூன்று கேள்விகளை தயவு செய்து கவனியுங்கள். Verse 3, tell us, when shall these things be? තුන්වෙනි පදය අපිට කියන්න මේ දේ සිද්ධ වන්නේ කොයි කාලේ? மூன்றாம் வசனம், இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? That is breaking down of the temple. ඒ කියන්නේ දේවමාලිගාව බිඳ දැමීම. அப்படி என்றால் தேவாலயம் இடிக்கப்படும் காரியம். Second question, දෙවනි ප්‍රශ්නය, இரண்டாவது கேள்வி, what shall be the sign of thy coming? ඔබ වහන්සේගේ ඊමේ ලකුණු මොනවාද? உம்முடைய வருகைக்கு அடையாளம் என்ன? Now here you need some clarification. මෙහි යම් පහදා දීමක් අවශ්‍යයි. இங்கே ஒரு விளக்கம் தேவையாய் இருக்கிறது. Now by this time the disciples did not have good information or knowledge about the rapture, when the Lord Jesus would come to the clouds to take away his people. මේ වෙලාව වෙනකොටත් ගෝලයන්ට මේ අධිලිවන්තයන් ඔසවා ගැනීමේ සිද්ධිය වලාකුළු මතට යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. இந்நேரத்திலும் கூட சீஷர்களுக்கு ஒரு சரியான விளக்கம் இருக்கவில்லை. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சபையை எடுத்துக்கொள்ளும், தன்னுடைய ஜனங்களை பரலத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் சம்பவத்தை குறித்து. Later in the chapter we find in verse 40 and 41 the Lord is talking about that thing, that is, two shall be in field, one shall be taken, the other left. පසුව තමයි මේ පරිච්ඡේදයෙහි යේසුස් වහන්සේ විස්තර කරනවා එවැනි දෙයක්. දෙන්නෙක් කෙතේ ඉන්නවා, එක්කෙනෙක් ගන්නවා, එක්කෙනෙක් අතාරිනවා. பிறகுதான் 40-41 வசனங்களில் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அதை குறித்து கூறுகிறார், இருவர் வயலிலே காணப்படுவார்கள், ஒருவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார், ஒருவர் கைவிடப்படுவார் என்று. But whenever the disciples questioned the Lord about the second coming of the Lord Jesus or the coming of the Messiah, they were referring to the Lord Jesus coming as the king to reign over the face of the earth. That was the hope
of Israel, the Messiah. ඉතින් යේසුස් වහන්සේගේ දෙවැනි පැමිණීමක් ගැන කතා කරන ඕනෑම වෙලාවක ගෝලයෝ කල්පනා කෙරුවේ අර ඊශ්‍රායල්ගේ බලාපොරොත්තු වෙලා තිබුණු මෙසියස් වහන්සේගේ පැමිණීම. යේසුස් වහන්සේ හෝ මෙසියස් වහන්සේ රජ කරන්නට පොළොවට පැමිණෙන කාලය. இயேசுவினுடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்து சீஷர்கள் எப்பொழுது பேசினாலும் அவர்கள் அதில் வைத்துக் கொண்டிருந்த காரியமானது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மெசியா இந்த உலகத்துக்கு ஆளுகை செய்வதற்கு வரும் அந்த காலத்தை குறித்தே அவர்கள் பேசினார்கள். And you can remember even Acts chapter 1. The disciples asked the question about restoring the kingdom back to Israel. ඉතින් ඔබට මතක ඇති අර ක්‍රියාපොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය උන් අහන්නේ ඒකමයි. මේ ඊශ්‍රායලට නැවත රාජ්‍යය පමුණුවා දෙන්නේ කවදද உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் அப்போஸ்தலர் முதலாம் அதிகாரத்திலும் கூட இஸ்ரவேலுக்கு ராஜ்யம் மீண்டு எப்போது கிடைக்கும் என்பதை குறித்து அவர்கள் கேள்வி கேட்டார்கள். So when they asked the question, what shall be the sign of thy coming, we must understand it is regarding the Messiah coming to reign. මේ ඔබ වහන්සේගේ පැමිණීමේ ලකුණ මොනවද කියලා ප්‍රශ්න අහපුවාම ඔවුන් අදහස් කෙරුවේ අර මෙසියස් වහන්සේ රජකම් කරන්න පැමිණීමයි. உம்முடைய வருகையின் அடையாளம் என்ன என்பது அவர்கள் கேட்கும் பொழுது அந்த மேசியா வருகிறார் என்ற காரியத்தை குறித்தே அவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள். And then third question, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. மூன்றாவது ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது. What shall be the sign of the end of the world? ලෝකාන්තිමේහි ලකුණු මොනවාද? உலகத்தின் முடிவின் அடையாளம் என்ன? There again you need some clarification. එතනදිත් යම් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යයි. அங்கேயும் ஒரு விளக்கம் தேவையாய் இருக்கிறது. That is the end of the world meant end of the age. එතනත් ඔය ලෝකාන්තිමේ කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි யுகයේ අවසානය කියන එක. அங்கேயும் அந்த உலகத்தின் முடிவு என்று சொல்லப்படும் பொழுது யுகத்தின் முடிவை குறித்து தான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். We now have in later translations of the English Bible that word world is replaced with the word age. අපිට මේ පසුකාලීනව පරිවර්තනය වන බයිබල් වල මේ සඳහන් වෙනවා යුගය කියලා. ලෝකයේ වෙනුවට යුගය. பிற்கால ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகளில் இந்த உலகம் என்று கூறப்படும் இடத்தில் யுகம் என்று கூறப்படுகிறது. In Matthew chapter 28 also we have a similar verse 28 and verse 20. I am with you always even unto the end of the world. Actually it should read end of the age. මම ලෝකාන්තිමේ දක්වා නුඹලා සමග සිටිමි. ඒකත් කියවෙන්න ඕනේ යුගයේ අන්තිමේ දක්වා නුඹලා සමග සිටිමි. மத்தேயு 28:20 நான் உலகத்து முடிவு பர்யந்தம் சால நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று கூறினதும் நான் யுக முடிவு பர்யந்தம் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லப்பட வேண்டும். Now can you now understand the meaning of the third question? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයක් දැන් ඔබට තේරෙනවද මොකක්ද? இப்பொழுது மூன்றாவது கேள்வியினுடைய அர்த்தமும் விளங்குகிறதா? So we need to now think about the answers. අපි දැන් පිළිතුරු ගැන හිතා බලන්න ඕනේ. நாங்கள் இப்பொழுது அதற்கான விடைகளை குறித்து சிந்திக்க வேண்டும். When shall these things be? මේ දේවල් සිදු වෙන්නේ කොයි කාලෙද? இந்த காரியங்கள் எப்பொழுது நடைபெறும்? What the Lord Jesus said, the temple being broken down. මේ දේවමාලිගාව බිඳ දැමීම. அப்படி என்றால் தேவாலயம் இடிக்கப்படுவது. The Lord Jesus gives the answer. ස්වාමී වේස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதுக்கு பதில் கொடுக்கிறார். But it is written in Luke chapter 21, the parallel passage. Same incident written by Luke. නමුත් මේක උත්තරේ පැහැදිලිව ලියා තියෙන්නේ ලූක් 21. මේට සමාන්තර පරිච්ඡේදය. ඒ කියන්නේ මේ සිද්ධියමයි. லூக் துமா விஸ்தர කර තිබෙන ආකාරය. ஆனால் அதுக்கு பதில் லூக்கா 21ஆம் அதிகாரத்தில் காணப்படுகிறது. இதே சம்பவத்தை குறித்து லூக்கா எழுதிய காரியத்திலே குறிப்பிடப்படுகிறது. Please Bible students, you need to read parallel passages, synopsis of the gospels, parallel passages to understand exactly what happened.
කරුණාකර බයිබලය අධ්‍යයනය කරන අය සමාන්තර පරිච්ඡේද කියවන්න පුරුදු වෙන්න. දැන් සුභාරංචි පොත්වල සමාන්තර පරිච්ඡේද කියවුවම තමයි මුළු සිද්ධිය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. வேதத்தை கற்றுக்கொள்கிறவர்கள் வேதத்தின் அந்த சமாந்திர பகுதிகளை வாசித்துக் கொள்ள வேண்டும். சுவிசேஷ புத்தகங்களில் சமாந்திரமாக காணப்படும் சம்பவங்களை ஒரேதாக வாசிக்க வேண்டும். When will the temple be broken down? දේවමාලිගාව බිඳෙන්නේ කොයි කාලෙද? தேவாலயம் எப்பொழுது இடிக்கப்படும்? Luke 21:20. Luke 21:20. லூக்கா 21:20. When you shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation there is nigh. යෙරුසලම හමුදාවන් විසින් වටලා තිබෙනවා නුඹලා දකින්නවද? අන්නෙහි විනාශය ළඟ බව දැනගන්න. எருசலேம் சேனைகளால் சூழப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணும்போது அதன் அழிவு சமீபமாயிற்று என்று அறியுங்கள். Then verse 24 24 වෙනි පදය. அடுத்ததாக 24வது வசனம். And they shall fall by the edge of the sword and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. බොහෝ දෙනෙක් කඩුවෙන් වැටෙන්න යනවා. ඒ වගේම වහලුන් ලෙස ගෙනියනු ලබනවා. අන්‍ය ජාතීන්ගේ කාලය සම්පූර්ණ වරතුරු යෙරුසලම අන්‍ය ජාතීන් විසින් පාගනු ලබනවා. அட்டே கற்கினாலே விழுவார்கள், சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் சிறைப்பட்டு போவார்கள். புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும். After the Lord Jesus said this, 40 years later, it actually took place. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ මේක කියලා අවුරුදු 40කින් මේක සිදු වුණා. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த காரியங்களை கூறி 40 வருடங்கள் கடந்து சென்றது. In AD 70, this Roman general Titus overran the city of Jerusalem and flattened it to the ground, and the temple was destroyed. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 70 දී ටයිටස් නම් හමුදාපතියා ඇවිල්ලා යෙරුසලම ආක්‍රමණය කරලා මුළු මනින්ම එක පොළොවට සමතලා කෙරුවා. දේවමාලිගාව කඩා දැම්මා. கிறிஸ்துவுக்கு பின் 70ஆம் ஆண்டிலே டைட்டஸ் என்ற ரோம ராணுவ அதிபதி வந்து எருசலேமை முழுமையாக அழித்து இந்த தேவாலயத்தை இடித்து அழித்து விட்டார். So the first question answered by the Lord. At that time it was a prophecy, but now it is a fulfilled prophecy. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර යේසුස් වහන්සේ දුන්නා. ඒ කාලයේදී ඒක අනාගත වාක්‍යයක්. හැබැයි දැන් ඒක ඉටුණු අනාගත වාක්‍යයක්. முதலாவது கேள்விக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே பதிலையும் கொடுத்தார். அது அந்த காலத்திலே ஒரு தீர்க்க தரிசனமாய் காணப்பட்ட போதிலும் தற்போது அது நிறைவேறிய ஒரு தீர்க்க தரிசனமாய் காணப்படுகிறது. Today you go to Jerusalem, you won't see the temple there because it had been broken down. Some ruins, part of a wall, maybe the boundary wall western, is still remaining there as a ruin. ඉතින් ඔබ ආද යෙරුසලමට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒ ඔබට දේවමාලිගාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් බිඳලාමලා ඒක නටබුන් බවට පත් වෙලා ගියා. ඒක බටහිර පැත්තේ තිබුණා වූ සමහර විට ඒක සීමාව දනවන තාප්පයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ කොටසක් පමණක්මයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. இன்று நீங்கள் எருசலேமுக்கு போனால் ஒரு தேவாலயத்தை காண மாட்டீர்கள். ஆனால் அந்த தேவாலயத்தின் மேற்கு பகுதியில் ஒரு சுவரின் ஒரு பகுதியை மாத்திரம் நீங்கள் கண்டு கொள்ளலாம். All the promises, the prophecies in the Bible will be fulfilled. Now this has already been fulfilled. බයිබලයේ තිබෙන සියලුම අනාගත වාක්‍ය ඉටු වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඉටු වුණු අනාගත වාක්‍යයක්. வேதத்தில் உள்ள சகல தீர்க்க தரிசனங்களும் நிறைவேறும். இங்கே நாங்கள் காணுவது நிறைவேறிய தீர்க்க தரிசன வார்த்தை. Now the second question, then දෙවනි ප්‍රශ්නයට යමු. இப்பொழுது இரண்டாவது கேள்விக்கு செல்லுவோம். What shall be the sign of thy coming? ඔබගේ පැමිණීමේ ලකුණු මොනවද? உங்களுடைய வருகையின் அடையாளம் என்ன? Remember, this is coming as the king. මතක තබා ගන්න මේ රජතුමා ලෙස පැමිණීමයි. நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இது ராஜாவாக வரும் காரியம். The answer is found in Matthew chapter 24:15-28. පිළිතුර දෙනවා මතෙව් 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ
15 සිට 28 දක්වා. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் 15 தொடக்கம் 28 வரை உள்ள பகுதியிலே அதற்கு பதில் காணப்படுகிறது. 15 and 16 15යි 16යි පද 15 16ஆம் வசனங்கள். When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, then let them which be in Judea flee into the mountains. දානියල් විසින් ප්‍රකාශ කරන ලැබුවා වූ පාලු කරන පිළිකුල ශුද්ධ ස්ථානයේ තිබෙනවා යම් කලක බලා දකින්නවාද එන යුදේ සිටින අය කඳු වලට පලා යත්වා. மேலும் பாலாக்குகிற அருவருப்பை குறித்து தானியேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லியிருக்கிறானே, வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன். நீங்கள் அதை பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிற்க காணும் போது யூதேயாவில் இருக்கிறவர்கள் மலைகளுக்கு ஓடிப்போக கடவார்கள். This is a prophecy given to the people of Israel. මෙය ඊශ්‍රායල් ජනයාට දෙනු ලැබුවා වූ අනාගත இது වාක්‍යයක්. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வார்த்தை. This is a sign given to the people of Israel, the Jews. මේක යුදෙව් ඊශ්‍රායල් ජනතාවට දී තිබෙනා වූ ලකුණක්. இது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு யூதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அடையாளம். The Lord says there will be abomination of desolation in the holy place. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ශුද්ධ ස්ථානයෙහි පාලු කරන පිළිකුල එනවා කියලා. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பாழாக்குகிற அருவருப்பு காணப்படும் என்று. This is something that will happen during the tribulation time. මෙය පීඩා කාලය තුල සිදුවෙන්නා වූ දෙයක්. இது உபத்திரவ காலத்துக்குள் நடக்கும் ஒரு காரியம். The temple will be rebuilt. දේවමාලිගාව යලි ගොඩනැගුණු ලබනවා. தேவாலயம் மீண்டுமாக கட்டப்படும். At present all the stones for the temple are already made and they are waiting for the appropriate time to rebuild the temple. අද වර්තමානයේ ඒ දේවමාලිගාවට අවශ්‍ය කරන ගල් සහ නිකුත් ගෘහ භාණ්ඩ සියල්ල මේ ගොඩනැගිලි භාණ්ඩ සියල්ල තිබෙනවා. දැන් තිබෙන්නේ ඔවුන් සූදානම්ව ඉන්නේ බලාගෙන නියම වෙලාවට මේක ගොඩනගන්න. தற்காலத்தில் தேவாலயத்தை கட்டுவதற்கு தேவையான கற்களும் மற்ற சால பொருட்களும் ஆயத்த பண்ணப்பட்ட நிலையில் காணப்படுகிறது. அந்த சரியான நேரம் வரும் வரைக்கும் அவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள், அந்த ஆணை கிடைத்தவுடன் அதை கட்டுவதற்கு. You can see this description, sign given to the people of Israel. මේක ඊශ්‍රායල් ජනතාවට දිය දෙන ලක්ෂණයක්. இது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அடையாளங்களாக இருக்கிறது. This temple will be built very soon, but we might not see it happening because the Lord will come to the clouds to take us away. That is a mystery. That is the second coming, but the first part of the second coming. Then මේ දේවමාලිකාව ගොඩනගනවා. හැබැයි අපි මේක දකින්න නැති වෙයි. මේක මොකද දකින්න නැත්තේ අපි ඒ කාලේ ඔසවා ගනු ලැබ. මොකද යේසුස් වහන්සේගේ நாங்கள் காண்கின்றோம், அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாம் வருகையின் முதலாம் பகுதியாய் காணப்படுகிறது. So the Lord Jesus is telling about this sign of abomination of desolation. මේ පිළිකුල පාලු කරන පිළිකුල කියන ලකුණක් කියනවා. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் பாலாக்குகிற அருவருப்பை குறித்ததான அடையாளத்தை கூறுகிறார். What is it? මොකක්ද? அது என்னது? Most probably that is what is written in the second book of Thessalonians chapter 2 and verse 4. බොහෝ දුරට අපිට කියන්න තියෙන්නේ දෙවෙනි தெசலோனிක 2:4 ලියලා තියෙන්නේ ඒකයි කියලා. இரண்டாம் தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியம் அதுவென்றே கூற வரும். Second Thessalonians 2:4 about the Antichrist, but as we who opposeth, that is chapter 2 verse 4, who opposeth and exalted himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. දෙවනි තෙසලෝනික 2:4 කියනවා ඔහු දෙවියන් වහන්සේ හෝ නමස්කාර කරන ලබන සියල්ලට විරුද්ධව සිටමින් ඔහු දේව මාලිගාවේ වාඩි වී හිඳ තමා දෙවිව සිටිනවායි පෙන්වනවා කියලා. මේ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් ගැන කියන්නේ. அவன் எதிர்த்து நிற்கிறவனாயும் தேவன் எனப்படுவது எதுவோ ஆராதிக்கப்படுவது எதுவோ அவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தன்னை உயர்த்துகிறவனாயும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவன் போல் உட்கார்ந்து தன்னைத்தான் தேவன் என்று காண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான். இது அந்தி கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. Now this will take place in the future. මේ අනාගතයේදී සිදු වෙයි. இது வருங்காலத்தில் நடைபெறும். The temple will be rebuilt. දේවමාලිගාව ගොඩනගනවා. தேவாலயம் கட்டப்படும். But when the sacrifices being offered, one day the Antichrist will come and go into the most holy place and say that he is God.
ඉතින් දේව මාලිගාව ගොඩනගලා පූජාවල් ඔප්පු කරගෙන යනකොට එක දවසක මේ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් එනවා දේව මාලිගාවට. ඇවිල්ලා ඔහු වාඩි වෙලා කියනවා තමන් දෙවියෝ කියලා. தேவாலயம் கட்டப்பட்டு பலிகள் செலுத்தப்படும் பொழுது ஒரு நாளில் இந்த அந்தி கிறிஸ்து அதற்குள் வந்து மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் போய் தான் தான் தேவன் என்று சொல்லுவான். This antichrist is a political leader who will have the power over the whole world. මේ විරුද්ධ ක්‍රිස්තුස් කියන්නේ දේශපාලන නායකයෙක් මුළු ලෝකය කෙරෙහිම බලය පවත්වන කෙනෙක්. இந்த அந்தி கிறிஸ்து ஒரு அரசியல் தலைவராக காணப்படுவான். முழு உலகத்துக்கும் ஒரு பலம் வாய்ந்த ஒரு நபராக இருப்பான். So then Israel will realize that they had made a covenant with the wrong man. එතකොට තමයි ඔවුන්ට තේරෙන්නේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවට ඔවුන් කිවිසුමක් කරලා තියෙන්නේ වැරදි පුද්ගලයාත් එක්ක කියලා. அப்பொழுதுதான் இஸ்ரவேலர்களுக்கு விளங்கும் அவர்கள் ஒரு பிழையான நபரோடு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று. They thought that they were safe. They were allowed to offer sacrifices. No. Now they were asked by the Lord Jesus, when you see this, you run to the mountains. The great tribulation is at hand. ඉතින් එතකොටම දැන් මේ ඊශ්වරවරු හිතාගෙන හිටි ඔවුන්ට දැන් ආරක්ෂාව තියෙනවා පූජා ඔප්පු කරනවා සතුටින් ඉන්නවක නෑ. ඔවුන්ට තේරුම් යනවා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ වැරදි මෙසියස් කෙනෙක්. ඔවුන්ට පලාදුවන්න කියනවා කඳුවලට. ඔව් දැන් මහා පීඩාව ඉඳයි යන්නේ. இதுவரைக்கும் இஸ்ரவேலர்கள் யோசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் ஒரு மிகவும் பாதுகாப்பான நிலையில் பலிகள் செலுத்தக்கூடிய விதத்தில் ஒரு நல்ல உடன்படிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று. ஆனால் இந்த காரியம் நடைபெறும் பொழுது அவர்களுக்கு மலைகளுக்கு ஓடி போக வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். At the end of the description in verse 27 chapter 24 Matthew we find, as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Oh 24යි 27 මේ විස්තරයේ කෙලවරදී යේසුස් වහන්සේ කියනවා මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා එනවා. ඒ එක පෙරදිග සිට අපරදිග දක්වා විදුලිය වගේ පෙනෙමින් උන්වහන්සේ එනවායි කියලා. இந்த விபரத்தின் கடைசியில் 27ஆம் வசனத்தில் மின்னல் கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கு வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல மனுஷகுமாரனுடைய வருகையும் இருக்கும் என்றார். Then verse 30 තිස්වෙනි පදය. 30ஆம் வசனம் அடுத்ததா. Then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. මෙන්න එවිට මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ ලකුණ ස්වර්ගයේහි පෙනෙනවා. அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும். See, that is the second coming when the Lord comes to reign. ඒක තමයි දෙවෙනි පැමිණීම ස්වාමින් වහන්සේ රජකම් කරන්නට එන. அதுதான் இரண்டாவது வருகை, ஆண்டவர் ஆளுகை செய்வதற்கு வருவது. We must divide Matthew 24 correctly. මතෙව් 24 අපි හරියට බෙදා ගන්න. மத்தேயு 24 நாங்கள் சரியாக பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். But still the third question is remaining. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තාමත් තියෙනවා. ஆனால் இன்னும் மூன்றாவது கேள்வி காணப்படுகிறது. What shall be the sign of the end of the age? මේ යුගයේ අවසානයේ ලකුණු මොනවාද? இந்த யுகத்தின் கடைசியின் அடையாளம் என்ன? This is the church age of grace. මේක සභා යුගය, මේක අනුග්‍රහයේ කාල සීමාව. இது சபை யுகம், இது அனுக்கிரக காலம். What is the sign? What are the signs of the end of the age? මේ යුගයේ අවසානයේ ලකුණු මොනවාද? யுக முடிவின் அடையாளங்கள் என்ன? The Lord Jesus gave us basically two answers. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙකක් දුන්නා. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரதானமாக 2 விடைகளை கொடுத்தார். General signs and specific signs. පොදු වූ ලකුණු සහ නිශ්චිත වූ ලකුණු. பொதுவான அடையாளங்களும் நிச்சயமான அடையாளங்களும். General sign Matthew 24 4 to 13. පොදු වූ ලකුණු මතෙව් 24 4 සිට 13 දක්වා. பொது அடையாளங்கள் மத்தேயு 24 4 தொடக்கம் 13 வரை. Specific signs Matthew 24 32 to 44. නිශ්චිත වූ ලකුණු 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 32 සිට 44 දක්වා. நிச்சயமான அடையாளங்கள் 32ஆம் வசனம் தொடக்கம் 44ஆம் வசனம் வரை மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம். Now look at the common signs. දැන් බලන්න පොදු වූ ලකුණු මොනවද කියලා. இப்பொழுது பாருங்கள் பொதுவான அடையாளங்கள் என்ன என்று. I will only read from verse 7. 7 වෙනි පදයෙන් විතරක් මම කියවන්නම්. நான் 7ஆம் வசனம் தொடக்கம் மாத்திரம் வாசிக்கின்றேன். Nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilences, earthquakes in diverse places. ජාතියක් ජාතියකට රාජ්‍යයක් රාජ්‍යයකට විරුද්ධව නැගිටින්නෝය.
නොයෙක් තැන්වල සාගතද වසංගතද භූමිකම්පාද තිබෙනවා ඇත. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எலும்பும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் காணப்படும். Last century has seen 2 world wars and many other numerous wars. පසුගිය වර්ෂයේ මහා ලෝක යුද්ධ දෙකක් තිබුණා. ඊට අමතරව තව යුද්ධ බොහොමයක් තිබුණා. கடந்த நூற்றாண்டில் 2 மகா உலக யுத்தங்களும் அநேக மற்ற யுத்தங்களும் இருந்தது. And there were famines. ඒ වගේම මෑත කාලයේ බොහෝ සාගත තිබුණා. அதே போல அநேக பஞ்சங்கள் காணப்பட்டது. Then pestilences වසංගත ඊළඟට. கொள்ளை நோய்கள். Now we are in such situation. Pestilence is upon us. අපි දැන් අද ඉන්නේ වසංගත කාලයකයි. நாங்கள் இப்பொழுது காணப்படுவதும் கொள்ளை நோய் காலத்திலே. What about earthquakes? Yes, number of earthquakes have increased by maybe 1,000 times during the last century. මේ පසුගිය 7 වර්ෂය ඇතුලේ භූමිකම්පා ගත්තොත් දහස්වතාවක් වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා භූමිකම්පා ප්‍රමාණය. கடந்த நூற்றாண்டில் பூமி அதிர்ச்சிகள் 1000 மடங்காய் பெருகி இருக்கிறது. And then persecution of Christians has increased. ක්‍රිස්තියානි අධීනවන්තයන් පීඩාවට පත් කිරීමත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுக்கு துன்புறுத்தலும் அதிகரித்திருக்கிறது. False prophets are everywhere. Verse 11 11 පදය බොරු අනාගත වක්තවරු හැම තැනම ඉන්නවා. கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் அநேக இடங்களில் காணப்படுகிறார்கள். 11ஆம் வசனம் படி. They promise you sun, moon and the stars and they lie and deceive people. ඔවුන් ඔබට ඉරහඳ තාරකා පොරොන්දු වෙනවා. ඒ වගේම මිනිසුන්ව වංචාවෙන් මුලා කරනවා. அவர்கள் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்களை உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்து அவர்கள் மனிதர்களை வஞ்சிக்கிறார்கள். In general we also have the lukewarmness, the love wax cold. මෙන්න ඒ වගේම අපිට තියෙනවා ඇල්මරුණු ස්වභාවය. එනම් මේ ප්‍රේමය හීන වෙලා බොහෝ දෙනාගේ. அநேகருடைய அன்பு குறைந்து வெதுவெதுப்பான நிலையும் காணப்படுகிறது. Those are the signs of the end of the age. මේවා තමයි අවසාන කාලයේ ලකුණු. யுக முடிவின் அடையாளங்கள் அதுவே. Now they have come. They have been fulfilled. දැන් මේ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ දේවල් ඉටු වෙලා තියෙන්නේ. இப்பொழுது அவைகள் நடைபெற்றிருக்கிறது. இவைகள் நடக்கின்றது. In verse 8 the Lord Jesus said these are the beginning of sorrows. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ කිව්ව 8 වෙනි පදේ මේවා ගාවිනාවේ පටන් ගන්නවා. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 8ஆம் வசனத்தில் சொன்னால் இவைகள் வேதனைகளின் ஆரம்பம் என்று. So these things are prior to the tribulation time. මහා පීඩා කාලයට කලින් සිදු වෙන දේවල්. இந்த காரியங்கள் உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதாக நடக்கும் காரியங்கள். Beginning of birth pangs. මේ දරු ප්‍රසූති වේදනාවේ ආරම්භය. இவைகள் அந்த குழந்தை கிடைக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் வேதனைகளின் ஆரம்பமாய் இருக்கிறது. It will increase in frequency and intensity. දැන් මේක වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. සිදුවෙන වාර ගණන සහ එහි තිබෙන තීව්‍රභාවය වැඩි වෙනවා. இது பயங்கர தன்மையும் நடக்கிற தடவைகளும் அதிகரிக்க போகிறது. We saw Ebola and SARS and now the whole world is affected by COVID-19. අපි දුටුවා Ebola වෛරසය, ඊළඟට SARS වෛරසය, දැන් මුළු ලෝකෙටම බලපෑමක් එල්ල කෙරුවා COVID-19. நாங்கள் இபோலாவை பார்த்தோம், நாங்கள் சாஸ் என்ற நோயை பார்த்தோம். இப்பொழுது முழு உலகத்தையும் பாதிக்கிற அளவு COVID-19 காணப்படுகிறது. Then there are specific signs like the rebirth of the nation of Israel, chapter 24 verse 32. මීළඟට නිශ්චිත වූ ලකුණු දීලා තියෙනවා. ඒවා තමයි අර මතෙව් 24:32 තිබෙන විදිහට වගේ ඊශ්‍රායෙල්හි යලි උපත. மத்தேயு 24:32 படி நிச்சயமான அடையாளங்களாகிய இஸ்ரவேலின் மறுபிறப்பு. The message is clear. පණිවිඩය පැහැදිලි. செய்தி மிகவும் தெளிவானது. We are now living in the end of the age. අප දැන් ජීවත් වන්නේ යුගයේ අවසානයේ. நாங்கள் இப்பொழுது ஜீவிப்பது இந்த யுகத்தின் முடிவிலே. There is a mystery that is secret revealed to the church. සභාවට එළිදරව් කරන ලැබුවා වූ අභිරහසක් තියෙනවා. சபைக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ரகசியம் காணப்படுகிறது. That is recorded both in 1 Thessalonians chapter 4 and 1 Corinthians 15. එය පළවෙනි තෙසලෝනික 4
පළවෙනි කොරින්ති 15 දී තිබෙනවා. 1 தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரத்திலும் 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்திலும் அவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And Matthew 24 also the Lord Jesus said that something about that experience. මතෙව් 24 යේසුස් වහන්සේ ඒ අත්දැකීම ගැන කිව්වා. மத்தேயு 24லும் அந்த காரியத்தை குறித்து அந்த அனுபவத்தை குறித்து ஒரு காரியத்தை கூறினார். That is the Lord Jesus coming to the clouds secretly to catch away, to take away his people. ඒ තමයි යේසුස් වහන්සේ තම ජනතාව ගෙන යාමට වලාකුළු මතට හදිසියේම රහසේ පැමිණීම. அதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஜனங்களை எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக திடீரென மேகங்கள் மேல் வருவது. The question comes to us again, are we ready? ප්‍රශ්නය අපිට ආයෙ පැමිණෙනවා. අපි සූදානම්ද? மீண்டுமாக கேள்வி எங்களிடத்தில் கேட்கப்படுகிறது, நீங்கள் ஆயத்தமா? When we get ready, we have to look both inside our lives and the outside world. අපි සූදානම් වෙනවා නම් අපි අපතුලම අපේ ජීවිතය දිහා බලන්නත් ඕනේ, පිටත ලෝකය දිහා බලන්නත් ඕනේ. நாங்கள் ஆயத்தமா இருப்போம் என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளும் வெளியே நடக்கும் காரியங்களையும் கவனிக்க வேண்டும். Maintain holy life by looking at our own lives, seeing the impurity, defilement. We need to confess and get rid of those and lead a holy life. අපේ ජීවිතේ ශුද්ධකම් පවත්වා ගැනීමට අපේ ජීවිතේ තිබෙන අපවිත්‍රතාවයන් බලන්න ඕන. පාපය බලලා සෝධි කරලා ඒවා කියා දීලා පහත වෙල්ලවා ඒවා පහ කරලා සුද්ධ ජීවිතේ ගත කළ යුතුයි. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ளும்படியாக நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை சோதித்து பார்த்து அசுத்தங்கள் யாவற்றையும் அறிக்கையிட்டு பாவ மன்னிப்பை பெற்று நாங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். Then look at the outside world. The world is perishing. We must preach the gospel. ලෝකෙ දිහා බලන්න. ලෝකේ විනාශයටපත් වෙනවා. අපි සුභාරංචිය දේශනා කරන්න ඕනේ. உலகத்தை பாருங்கள், உலகம் அழிகிறது, நாங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும். So think about these two things. මේ කරුණු දෙක ගැන හිතන්න. இந்த ரெண்டு காரியங்களை குறித்து யோசித்து பாருங்கள். Look at your own life. ඔබගේම ජීවිතය දිහා බලන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து These பாருங்கள். days we are advised to maintain social distancing. අපිට කියනවා මේ සමාජ දුරස්තරභාවය ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. எங்களுக்கு இந்த நாட்களில் சொல்லப்படுகிறது, ஒருவரை இட்டு ஒருவர் சரீரப்பிரமாணமாக இடைவெளி வைக்க சொல்லி. Why? The virus should not come to you. ඒ මොකද ඒ වෛරසය ඔබට නොයන පිණිස. ஏன்? இந்த வைரஸ் உங்களை தாக்காத படிக்கு. If you touch it, if you go get closer to it, it will come to you. ඔබ ස්පර්ශ කෙරුවොත් ඒක ළඟ වුණොත් තමයි ඔබට එන්නේ. நீங்கள் தொட்டீர்கள் என்றால், நீங்கள் நெருங்கினீர்கள் என்றால் அது உங்களுக்கு வரும். But the virus of sin can come even when you are far away from the source of sin. නමුත් මේ පාපයේ නැමැති වෛරසය නම් ඒ වෛරසය ප්‍රභවය, ඒ පාප ප්‍රභවය දුර තියෙනකොට උනත් ඒ පාප වෛරසය අපිට එන්න පුළුවන්. ஆனால் பாவம் என்ற வைரஸோ நாங்கள் தூர காணப்பட்டாலும் அது எங்களை தாக்கலாம். By mere looking you can be defiled. දුර තියලා බලාගෙන සිටීමෙන් පවා ඔබ අපවිත්‍ර වෙන්න පුළුවන්. தூரே இருந்து பார்ப்பதின் மூலமாகவும் நீங்கள் அசுத்தப்படலாம். Now we are asked to wear a mask. අපිට කියනවා දැන් මේ මුඛ වැස්මක් දාන්න කියලා. எங்களுக்கு ஒரு மாஸ்க் ஒன்றை அணியும்படி சொல்ல இருக்கிறார்கள். Believers, please remember what the Lord Jesus said. We are defiled by those things coming out of our mouth. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ කියපු දේ මතක් කරගන්න. අපේ මුඛයෙන් එළියට එන වලින් අපවිත්‍ර වෙනවා. விசுவாசிகளே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூறிய காரியங்களை நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். எங்களுடைய வாயிலிருந்தே அசுத்தங்கள் வருகிறது. Stop speaking evil of one another. එකිනෙකා ගැන දොස් පවරාගෙන වැරදි කතා කිරීම නවත්තන්න. ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டி ஒருவருக்கு ஒருவர் பொல்லாத காரியங்களை பேசுவதை நிறுத்தி விடுங்கள். We are asked to wash our hands regularly. අත් අපිට හොදාන්න කියලා කියන නිතරම. எந்த நேரமும் கைகளை கழுவுமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Think about washing of our hearts with the blood of the Lord Jesus. අපේ හදවත් සේදීම ගැන කල්පනා කරන්න යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරයෙන්. இயேசுவினுடைய இரத்தத்தால் எங்களுடைய இருதயங்கள் கழுவப்படுவதை குறித்து யோசித்து பாருங்கள். These are matters that are worth thinking about. මේවා අපි කල්පනා කර බලන්න වටින දේවල්. நாங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டிய காரியங்களாய் காணப்படுகிறது. 3 questions, 3 answers. ප්‍රශ්න 3යි පිළිතුරු 3යි. 3 கேள்விகள் 3 பதில்கள். Third one is very relevant to us. තුන්වෙනි එක තමයි අපිට අදාළ එක. மூன்றாவது தான் எங்களுக்கு சம்பந்தமான The Lord காரியம். Jesus will come at a time when we do not expect him. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන වෙලාවදී හදිසියෙන්
උන්වහන්සේ වෙනවා. ஆண்டவர் நாங்கள் எதிர்பார்க்காத நேரம் திடீரென மேகங்கள் வருவார். Maybe today අද වෙන්න පුළුවන්. அது இன்றையா இருக்கலாம். Shall we pray? நாங்கள் ஜெபிப்போம். Gracious loving Father, we ask thee, Lord, to help us, that we may understand this passage in Matthew 24. And as we have identified the 3 questions and the 3 answers, Lord, help us that we may be ready for the coming of the Lord. We can be defiled very easily by this virus called sin. Lord, help us. මේ පාපය කියන වෛරසයෙන් අපිව අපවිත්‍ර වෙන්න පුළුවන් ඉතා පහසුවෙන් අපිට පිහිටුන මැනව. இந்த பாவம் என்னும் வைரஸினால் நாங்கள் அசுத்தப்படலாம். ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Loving Father, help us to wash our hearts with the blood of the Lord Jesus. පියාණනි, යේසුස් වහන්සේගේ දුරින් අපගේ හදවත සෝදා ගන්න පුළුවන්කම දුන මැනව. பிதாவே, இயேசுவினுடைய இரத்தத்தால் எங்களுடைய இருதயங்களை கழுவிக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Lord, help us that we may not speak words that are not necessary, that are harmful. පියාණනි, අනවශ්‍ය අනුතුරුදායක වචන කතා කිරීමෙන් වළකින්න අපිට පිහිටවන මැනව. ஆண்டவரே, தேவையில்லாத மற்றவர்களுக்கு ஒரு தாக்கத்தை அபாயத்தை ஏற்படுத்தும் வார்த்தைகளை பேசுவதிலிருந்து தவிர்த்துக் கொள்ள உதவி We செய்யும். thank and praise thee for helping us, Lord, to be in fellowship today in this manner. අද මේ ආකාරයට සහභාගීකම් පවත්වන්න ලැබීම ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති இந்த වේවා. விதத்தில் இன்றைய தினத்தில் ஐக்கியம் கொள்ள கிருபை கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, help all the young people to come online this afternoon at 1:30. අද දහවල් 1:00ට සියලුම තරුණ තරුණියන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ එකතු වෙන්න පුළුවන්කම දුන මැනව. இன்றைக்கு பகல் 1:30 மணிக்கு இன்டர்நெட் மூலமாக எல்லா வாலிபர்களுக்கும் ஒன்று சேர கிருபை கொடும். Lord, prepare us for the future. ස්වාමීනි, අපි අනාගතයට සූදානම් කළ මැනව. ஆண்டவரே, எதிர்காலத்திற்காக எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். Help us to march forward like a mighty army of the Lord Jesus. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේගේ බලවත් හමුදාවක් ලෙස ඉදිරියට යන්න හැකියාව දුන මැනව. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் ராணுவத்தை போல நாங்கள் முன் செல்ல எங்களுக்கு கிருபை கொடும். We pray with thanksgiving in the name of loving Savior, the Lord Jesus Christ. Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father, fellowship of the blessed Holy Spirit rest and abide with each one of us this afternoon and until the Lord Jesus Christ comes again. Amen.